एटा कौन अभिया कटाकटी छणा छणी क्या हम सका माटी आलू भी पड़ो ना कौन बिरियानी रे ना मु खाई बोली आंच हाँ एटा वीडियो होउची कौन कहूचा बिरियानी रे कौन कौन पड़ो डिटेल्स रे कुआ मो यूट्यूब व्यूअर्स मानु को जणेबी कंचा लंका आसीची पियाज एबे हरी एवढा सब छणा छणी हम कारण काली से दुकान जी सका उठी छणा छणी कर देइथिले करने को सहज हम मुझे भेज खाए नॉन भेज खाएनी से कि मो माने ये कथा रखिकिना सार आनी साई कह तू कंचा लगा दौच साई तुम जदि कजिया हम किए पिठे पड़ा पुदीना पत्र धनिया पत्र बीन्स गुलाब जल एटा मो फ्रिज रे थिला केरा वाटर ये फ्रिज रे रही नष्ट हो गला चिट्ठा कहीं देखा जे हम तो पेटू खाईदबा आ चिट्ठा देखी कौन हम काजू आलमंड चेरी बा आसी काली न आनी ना मो पाखे काजू आलमंड चेरी किसमिस अच्छी कहीं गोटे गिफ्ट मिलला हापी हापी साई पूरा खुशी खुशी तो हापी हापी बिस्कुट रे परिया कटा चलची आमर इया छणा छणी रही घर सारा परिवा काटी गले बिरयानी हम बोली तेल कड़ी बसईदेली या तेल पकईकिना कटा पियाज को छणा चलती तापर एटा किसी है पर्यटन छणा हम ब्राउन कलर हेल्ले छाणी कर दूसरी फ्राए करिया बस सैला बा गोटे हाँ देखु सांग मैंने मो स्वामी मत डराऊँच कहते डर ना मु कौन डरबी से बाघ ना भालू जाऊ एमती माड़ी चल पकाओ आमर छतु छणा है छतु पनीर सब पड़ी भेज गोटे बिरयानी हम बिकज मु आईंस खाए ना से मो स्वामी मत डरिकी भेज बिरयानी कर ना चिकेन बिरयानी होता ना कौन धन सत कथा कहना हाँ खजुरी देखिला देख पाऊनी
मोर कचम्बर पाइंकी तैयारी होउची पुदीना पत्र धनिया पत्र धला लुण एटा ब्लैक सॉल्ट पड़िला एटा दही पड़िबो कचम्बर स्वामी का हाथ में भल स्पेशल हुए से तो स्पेशल लोक स्पेशल खाती टिके गड़बड़े खाइबेनी मुहटा को फुलेबे धान बंसा हांडी परिका देख केमती किलकिल हस बाहर पेट पूरी गला चाट मसला पकाओ अल्प पकाओ जहाँ ऑर्डर आसो उपरू ना सार जहाँ कहे ये आमर कचम्बर रेडी खाली ठंडा पानी टिके दिहब बिरियानी मजा कौटू आसो एक्चुअली स्वामी कहे थोड़ा गोटे ढाबा फाबा खोलिए रेस्टोरेंट कौन लवली रेस्टोरेंट हाँ खुशी आमर रोसैया यहाँ सजना छुई ना सॉरी बीन्स झुडुंग एरा छणा ही पड़ो बोली से सजना छुई झुडुंग झुडुंग पाटे कौन पशुना सांग मैंने सॉरी वीडियो कला बेले एत डरी जाऊँगी मो पाटर कथा बानी ना मु ट्रेन लाइन एक्सप्रेस परिका कथबार्ता करें आज ये ब्लॉगटा पड़ो रविवार स्पेशल संडे स्पेशल स्वामी हाथर बिरियानी किसी भी खुशी सहयोग करिजंती किछि कौन बहुत करिजंती मु पूजा जेहेतु करूली सकाल टाइम रे हाँ देखु सी भी मानिलाणी मु सकाळु करूची हमर बीट छणा हला इडी भलो लाइटिंग होउची ना मजोरे दही पानी पी दे छाड़ी खाते खाइबा पकुड़ी छणा होईची खुशी मोर चुनार पखाल खाइबा एटा लेंबू कंचा लंका गोटे चकुड़ी की पाग पानी होउची ता संगे पखाल भेंडी भजा होईची फुल कंसा बड़ कंसा पखाल नहीं आसलु आम खाई पारू ना डिसाइड कलु आउ टे भात कड़ा बोधे काड़े काढ़ी रहा हेनी भात कौन हाथ रे खाइबनी मुझे खुएदेवी भेंडी भजा कैप्सिकम छणा होची अइगा छड़े दे मसला बटा हम भल भाव रसुण रु चोपा छड़ेदेली चोपा लगेकिना अदा रसुण पेस्ट कले मत जमारू भल लगे यहाँ देहपाई भी भल नुह होटेल मानक तो करी भोजी भात आमको देदेवे आम कितु रसुण रु चोपा छड़े मसला बाटिया कथा के चोपा जदि न छड़े था एतिक चोपा आम पेट को जाता फास्ट रसुण तो पकई 1.5 के चाउल डालचीनी गुजराती गोलमरिच टिके जीरा टिके पकई दबा मसला बाटिबा एत सारा तेजपत्र पियाज देखु अदा जो काटी भल लगे सफा कर धोई देछि अदा टे पकईदबा टिके कौन 100 ग्राम अदा है टिके शुखला लंका राग आमर कम खाती घरे मसला बाटिबा तापर कषिबा तापर वीडियो पुणी तरह बंद करदे करदेली कड़ईटा केवल मु वीडियो पाई रखी पूरा नुआ चकचक करी आज छणाछणी करके असना करदे वीडियो कले भी सब रेसिपी मोर एमती कालिया टिके देखा मत लगुच तेल गरम है कहते अल्प तेल मसला कषिया को मसला सेपटे बाटिक रखीदे मसला बटा हो अभी तेल गरम है कलर आसो बोली चीनी पकेबा चीनी डालो तेल गरम हो जाइए चीनी पकेबा सांग मैंने चीनी पकेले कलर टा रेड कलर आसे बिना कलर रे भी आमर मसला पूरा रेड देखा जाए मसला भी पकई दे भल कि कषि दबा कषा सर सब परिवा भी पड़ी कषा हम तापर बिरियानी ले लंका गुंड रेड पाउडर बा धनिया गुंड
ଆଉ ଏ ଜିରା ପକେଇଥିଲି ବାଟଣରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ମସଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏବେ ପରିବା ସବୁ ପକେଇଦବା ଆଉ କଷା କଷି କରିଦବା। ବାସ୍ନା ହଉଛି ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ହବନି। ପଡିଲା କଷା ହବ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡାକୁ ପଡିଲା। ସାଇ ତ ଭଲ ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଭଏସ ଓଭର ଦେବି ବୋଲି ଏତେ ଟେନସନ ହଉଛି। ଭଏସ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି। ଆଉ ମୋ ଦିଅର ତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଟେନସନ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ସୋୟାବିନ ବନ୍ଧାକୋବି ସବୁ ପଡିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ସବୁ ପରିବା କଷା ହେଇଛି ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଏତେ ଗୁଡାଏ ପରିବା ଛଣାଛଣି ହେଇଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ପନିର, ଛତୁ, ତାପରେ ପିଆଜ ଛଣା, ଚେରି, କାଜୁ, କିସମିସ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ମସଲା କରିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବିରିୟାନୀ ମସଲାରେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ବାଦାମ ଫାଦାମ ସବୁ ପଡିଛି। ଇଏ ଲେୟାରିଂ ହବ। ଏଇରା ଏଇକା ପଡିକିନା ମାନେ ମସଲାରେ କଷା ହବ। ଚଲ ପକାଅ। ପଡିଲା ପରିବା। କଡେଇରେ ଜାଗା ହବ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକା। ଏବେ ଆମର ଖୁସି ଦିଦି ପରିବା ପକାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବହୁତ। ଆଜି ଏତିକି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବାରିରେ ଘାସ ଓପାଡ଼ିବ ଘାସ ଓପାଡ଼ିଲେ ଆମର ବାରିରେ ଚାଷ ହବ। ଦେନ୍ ଆମେ ପରିବା ତୋଳିକି ଖାଇବା। ପରିବା ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛ ତ? 60-70 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଣି ହବନି। କରେଇ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଫ୍ କାମ। କେମିତି ଘାଣ୍ଟିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଘାଣ୍ଟ 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 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ହଁ ସାଇ ଭଲ ଭଏସ ଲାଗୁଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କଣ ବାଡି ହୁଅ ନାହିଁ ନାଚ ପଛେ। କଣ ପଡିଗଲେ। ଏଇଥିରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ବସିବ। ଦେଖ କେମିତି ହଉ ଭଲ ଡିଶ ଟା ମୋଟାଟା ଘିରିଘିରି ହେଇ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଏପଟେ ପରିବା ପଡିକିନା ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ କଷା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲେୟାରିଂ କରିବା। ପୋଦିନା ପତ୍ର କଟା ମସଲା ବିରିୟାନୀ ସବୁ ରେଡି। ଟିକେ ଘିଅ ମାର। ସୋନା ଡାର୍ଲିଂ ତମେ କରିବଟି? ସୋନା ଡାର୍ଲିଂ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତମେ କରିବ। ଏଠି ଆମର ଚୁଇନା ବି ଅଛନ୍ତି। ନାଚେ 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 ନାଚୁନୁ ନାଚୁଥିଲୁ ବାବିକା। ହାଇ ଗାଇଜ ହାଇ ଗାଇଜ। ଖୁସି ଦିଦି ତମେ କଣ ନାଚୁନ? ହାତ ଲେୟାରିଂ କରିବା। ଆଉ ଦିଦି ହେଇଥିବ ତଳେ ରାଇସ୍ ପକେଇଦବା। ସାଇ ଆମର କହିଦେଲାଣି ଆଉ। ସାଇ ପୁରା କରିଦଉଛନ୍ତି ବା। ଭାତ ବି ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ହାତ ମାରି ହେଇଯାଉଛି। ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଟିକେ କାଇଁ ପକେଇବା ଏତେ ସାରା ହେଇଛି। ଦେବା ଭଲ କି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଦମ ବିରିୟାନୀ ବା। ପୁଦିନା ପତ୍ର ୟେସ୍। ଏଠି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ଲେୟାରିଂ। ଲେୟାରିଂ ହେଇଗଲା ପୁରା ରେଡି। ଖାଇବା ଆଉ ଜଣେଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ତା ଉପରେ ଚଢିକି ମୋର ଫଟୋ ଟିକେ ଗରମ କରିଥିଲୁ। ଚାଲ ଟିକେ ମଟରଟା ଖୋଲିବା। କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। କଟା ହେଇକି ଆଇଲା ସାଇ। କଚମ୍ବର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କଚମ୍ବରକୁ ଏ ବିରିୟାନୀ ଆମର କଲର ନଥିଲା ତ ଆମେ ବିନା କଲରରେ ବିରିୟାନୀ କରିଛୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡିଛି। ଏଇଥିରେ ଆଜି ଖିଆ ହବ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ବିରିୟାନୀ ଖିଆ ହବ। ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡିଲା।
କଂସାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ କଚମ୍ବର। ଆସରେ ପିଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ବିରିୟାନୀ ବାଢ଼ିବା, ଆମେ ଖାଇବା 6-7 ଜଣ। ଏଠି କଚମ୍ବର ତ ପୋଜିସନ୍ ଜାଣିବାର ଡାକ ଜାଣିଦିଅ। ଖାଇଗଲେ ଏବେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ। କଣ ଖାଇଦିଅ। କହୁନ? କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖାଇସାଇଲୁଣୁ? ଭଲ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀଟା। ଖାଇଲୁଣୁ? ଚାଖିଲୁଣୁ? ଭଲ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀଟା। ଖା। ଅଲଣା ଲାଗୁଛି। ଆଣ। ଦିଅ। ଆମ ସୋନା ଡାର୍ଲିଂ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଖୁସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଡାକିଲେ ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲା। କଚମ୍ବର ଏଇଠି, କେମିତି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଖାଇବା? କାମ କି?